काम कबूल मंजूर फरमाए, हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन अगर अता फरमाए। चाचा रिजवान का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया। कोई नया चेहरा मेरे आगे तशरीफ फरमा नहीं है कि मैं कहूँ जी इनको मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, नहीं, सब जाने पहचाने आदात तशरीफ फरमाए इमाम हुसैन के। थोड़ा थोड़ा अगर मेरे साथ बोले, इजाज़त दें तो दो जुमले जनाब थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे, ज़रा थोड़ी थोड़ी ज़ुबान हिलाएंगे, वाह वाह करेंगे तो ज़रा मेरी तारीद हो जाएगी, हौसला अफजाई हो जाएगी। वक्त बहुत कम है, इतना कम है कि ये बताने का वक्त नहीं है कि कितना वक्त है, लेकिन मेरा दिल है मैं कम वक्त में मुकम्मल मजलिस जनाब के हवाले करूं, और वो तब भी पॉसिबल है कि अगर जनाब थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे। इतने सीरियस होकर भी ना बैठिएगा भी जाकर को अपनी मजलिस ही भूल जाए और पिछले सरदार को, तो थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। आपके वसीले से दरखास्त गुजार हूँ अपने वारिस के हजूर, जो पर्दा गैब में सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए, और काबा की छत से अपने पहले खुतबे में ही कायनात के तमाम बेज़मीरों के गिरेबान झंझोड़ के उन्हें ये बताए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। जितना नसीब फरमाए, ये जितने मेरा थोड़ा थोड़ा साथ दीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाएगी। अली कल भी वाजिब था, अली बोलिएगा आज भी वाजिब। चले, काफ़ी सारे रदार ऐसे हैं जो खैरात में शामिल नहीं हो सके, तारीफ तुमने मेरी नहीं की। ये जुमला पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ हर बंदा मेरे साथ शामिल हो जाएगा। 13 रजब को काबे की दीवार पे एक दरार आई थी, तो जो है ना जनाब, ये जो बच्चे उठ रहे हैं, अब इन बच्चों को बार बार उठने ना दीजिएगा, जो जाता है वो भी जाए, लेकिन एक दफ़ा मैं जुमला पढ़ रहा तो ये उठ के चले जाते हैं, मेरे सारे जुमले का तसलसल ये ख़राब कर देते हैं। थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा। जिसे कुछ लोग लकीर कहते हैं, कुछ लोग दरार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसी लकीर के सारे फ़कीर बैठे हैं। ये तवज्जो रखिएगा, मेरे मुताबिक नहीं, उलमा के मुताबिक 13 रजब को अली बादशाह की अम्मा ने अपने पाँव की नालैन से काबे की दीवार पे कुछ लिखा। ऐसे ऐसे अगर समझ आई जाए तो मेरे साथ बोलिएगा। अगर कुछ लिखा आप और मैं लकीर कहते हैं। कितने खजाने नहीं खर्च किए गए कि किसी तरीके से निशान मिट जाए। गुलिस्तान कॉलोनी से घर तक नहीं, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा अगर कोई बंदा जुमला सुन के समझ के चुप रह गया। समझ ना आए मैं समझूंगा, आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर, लेकिन समझ आ जाए तो मेरे साथ वो आखिरी अदात तक जरूर बोलिएगा। बनु अब्बास आए, काबा गिराया, फिर बनाया, किसी तरीके से निशान मिट जाए, निशान और वाज़ेह हो गया। बनु उमैया की मैं कब्र तक उस बंदे पे दुखी जाऊंगा और मौला अली की आगे उस बंदे की शिकायत करूंगा जो सुन के समझ के चुप रह गया। सर उठाइएगा। बनु उमैया है, काबा गिराया, फिर बनाया, निशान और वाज़ेह हो गया, हुकूमतें मिट गई, तख्त उलट गए, ताज टूट गए, बादशाह कब्रों के जहन्नुम में चले गए, निशान अभी बाकी है। मैं दुनिया को चैलेंज करके कह रहा हूँ और इस्लाम के नाम ने आग ठेके जा रहा हूँ, जब तुमसे काबे की दीवार से अली बादशाह की अम्मा के पाँव की नालैन से लिखा हुआ नहीं मिटता, तो जिनके मुकद्दर में फातिमा ने हाथ से लानत लिखी है वो कैसे मिटाए? सलामत सारे जिनके मुकद्दर में फातिमा ने हाथ से लानत लिखी है, बोलिएगा वो कैसे पिछले सरदार कैसे मिटाओगे? बाखुदा में चाहता था जनाब इस बाजार पे आए, यहाँ तक आप आ गए, तकरीबन 2-3 स्टेप रह गए, उन्हें अबूर कर सलाम करके मैं जा रहा हूँ, वो कैसे मिटाओगे? एक बात जरा मेरी समझिएगा, यही मैं सोच के आया था और जितना वक्त मेरे पास बच के उस वक्त में बात बनती भी यही है, तो ये एक बात करके जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। दरूद पढ़े आले मोहम्मद की बात
بعد تشریف لے کہ آپ کو میرے بات تفصیل سنائیں گے. میں فقط یہی 2 جملے اگر آپ حکم دیں. حدیث قصہ کا ترجمہ بچے کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں منت کرتا ہوں حدیث قصہ کے بارے میں کبھی شک نہ کیجیے گا. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے نا جی تمہارے پاس کیا سند ہے کہ حدیث قصہ سچی ہے, اس سے کہہ رہے تیرے پاس کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے. یہ سردار دو چار بڑی نظر میں آپ کو بولنا چاہیے تھا. تیرے پاس کیا سند ہے تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے. حدیث قصہ کے ترجمے میں نہیں آ رہا, اگر وہاں پہ چلا گیا تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. ساتھ ہم جیسے کا مقصد وہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے, اوقات ہی نہیں ہے, اتنی بساط نہیں ہے. 2 جملے جو مجھ تک پہنچے ہیں. رسول بیٹی کے گھر آئے, فرمایا زہرا مجھے میرے جسم میں ذوق محسوس ہو رہا ہے, اپنی چادر مجھے دو. اب چادر تطہیر کا اجلاس شروع ہوا. سب سے پہلے آئے حسن, نہیں میں بات تھوڑی سی آگے لگی. سب سے پہلے آئے مولا علی بادشاہ. مولا علی بادشاہ ہے تو علی بادشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں. آپ رضوان چچو بھائی جان رسول کہہ سکتے تھے اے میری فوج کے سپاہ سالار علی اندر آ جاؤ. رسول کہہ سکتے تھے اے میرے داماد علی. رسول نے یہ نہیں کہا, رسول جانتے تھے. رسول نے کہا اندر آ جاؤ اے علم والے علی. نا اب اکیلا تو نہ کرے, مولا کا واسطہ اندر آ جاؤ اے. یہ جو فرنٹ پہ دار بیٹھ جاتے ہیں نا یہ ذاکر کی بڑی نظر میں رہتے ہیں. اگر فرنٹ والا بندہ آہستہ بولے یہ سوچتا تو پھر پچھلے تو بولتے ہی نہیں ہے. یہ فرنٹ والے بولیں گے تو میں پچھلوں کو بلواؤں گا. آ جاؤ اے علم والے علی. علی آئے, پھر آئے امام حسن. یا رسول اللہ اندر آ جاؤ. رسول نے فرمایا آ جاؤ اے سبز کباب والے حسن. اب جملہ سمجھیے گا. اب آئے امام حسین, فرمایا نانا جان اندر آ جاؤں. رسول سب جانتے تھے. رسول کہہ سکتے تھے اندر آ جاؤ اے میرے نواسے, اندر آ جاؤ اے علی کے بیٹے, اندر آ جاؤ اے سلطان کربلا. رسول نے یہ نہیں کہا. رسول نے فرمایا اندر آ جاؤ یا شافع امتی. اندر آ جاؤ یا شافع امتی. اے پوری امت کی شفاعت کرنے والے حسین. اسی پہ 2 جملے سمجھے. اندر تاریخ اسلام میں 2 کشتیاں نجات بنی ہیں. 2 بھائی آخری 2 جملے سلام کر کے جا رہا ہوں. ایک جناب نوح کی, اب اگلے میرے ساتھ بول پڑے ہیں, پچھلے بھی بول پڑے ہیں, درمیان والے چپ ہو گئے. جو اب سارے میرے ساتھ بولیے گا. ایک جناب نوح کی, ایک امام حسین کی. نوح کی 6 مہینے چل کے رک گئی, حسین کی ازل سے چل رہی ہے اور اب تک چلتی رہے گی. امام حسین کی ازل سے چل رہی ہے اب تک چلتی رہے گی. ادادار میری نظر میں بیٹھے, ہاتھ باندھ کے بیٹھے, مولا کا واسطہ یہ ہاتھ کھولے, یہ اپنے ایک دفعہ ہاتھ کھولے. میں کہہ رہا ہوں بات امام حسین کی, اور یہ ہاتھ بنے ہی ذکر میں بولنے کے لیے ہے, اٹھا کے مانگنے کے لیے, تائید کرنے کے لیے بنے ہیں. زبانیں بنی ہیں ذکر میں بولنے کے لیے. اگر یہ کام نہ آئے ذکر میں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے مولا کی قسم ہے. 2 کشتیاں, ان میں 3 فرق اور سلام کر کے جا رہا ہوں. پہلا فرق کیا ہے؟ نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا ویسا اترا. مولا امام حسین بادشاہ, میں آپ کو اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا مجھ سے کئی گنا بڑا ہے. مجھے اتنی ہمت ادا کیجیے گا بھائی جان سے وہ آخری ادار تک انہیں بات سمجھا لوں, اور گلستان کالونی والوں کو اتنی ہمت دیجیے کہ یہ سن کے سمجھ کے مجھے اس کی قیمت دے دیں. میرا اتنا قیمتی جملہ ضائع ہو گیا تو میں اندر سے قتل ہو جاؤں گا. چاچو رضوان, جو نوح کی کشتی میں جیسا بیٹھا ویسا اترا. رکھے مولوی سر پہ قرآن. مجھے مولوی بتائے بطخ بیٹھی ہو وہ مرغا بن گئی ہو, بولے مرغا بیٹھا ہو وہ گھوڑا بن گیا ہو, گھوڑا بیٹھا ہو وہ گدھا بن گیا ہو. نہیں, جو جیسا بیٹھا ویسا ہی اترا.
मुर्गा था तो मुर्गा रहा, बतख थी तो बतख रही, घोड़ा था तो घोड़ा रहा, ऊंट था तो ऊंट रहा, गधा था तो गधा रहा। मुझे इतना पता, जो नूह की कश्ती में जैसा बैठा वैसा ही उतरा। लेकिन क्या कहने मेरे मुर्शद हुसैन के, हुसैन की कश्ती में गुनहगार बैठा अलैहिस्सलाम बन के उतरा। गुनहगार बैठा अलैहिस्सलाम बन के आबाद है। दो फर्क रह गए, मेरी इसीलिए बीच में कोई रुपाई नहीं पड़ी तक मैं जल्दी से दो बातें जनाब के हवाले करूं, मेरी बात रह ना जाए। दो फर्क रह गए, ये समझिएगा। नूह की कश्ती में जो जैसा बैठा, एक स्टेप रह गया मिराज करनी है हमने, अगर आपने मेरा साथ दिया। जैसा बैठा बोले वैसा उतरा। दूसरा फर्क क्या है? शिया ने बोला तो मुझे अरमान लगेगा, अहले सुन्नत की अपनी मर्जी। पहला फर्क, 6 महीने चली रुक गई, हुसैन की अदल से चल रही है, अब तक चलती रहेगी। नूह की कश्ती में आए, जो जैसा बैठा वैसा ही उतरा। लेकिन हुसैन की कश्ती में गुनहगार बैठा अलैहिस्सलाम बन के उतरा। हजरात, नूह की कश्ती और हुसैन की कश्ती में पहला बुनियादी फर्क ये है, नूह पहाड़ पे चल के कहता था आओ आओ आओ, हुसैन चराग बुझा के कहता था जाओ जाओ जाओ। सलामत रहे, जिए सारे सारे, कोई हाथ नहीं चल रहे। आबाद सारे। ये आखिरी बात सलाम करके जाऊं। नूह कहता था आओ आओ आओ, हुसैन चराग बुझा के कहता था आबाद नहीं, सलामत नहीं। मैं तो आपको सब बहुत ज्यादा बोले, आप जिए आखिरी जुमले में सलाम करके जा रहा हूं। इमाम हुसैन और नूह की कश्ती में फर्क क्या है? ये आखिरी बुनियादी फर्क को सलाम करके नालायन अब्बास जा रहे हैं। अच्छा, 2 खंजीर भी है, एक नर एक मादा। तो मादा आगे चली तो नर कहते वापस आ जा, वो नबी है, हम पलीद हैं, चोर नहीं जुड़ता। मादा कहती है आ जा। फिर क़यामत तक लोग ये भी कहेंगे भाई नबी बुलाता रहा, गए ही नहीं। नबी बुलाता रहा, गए नहीं। चले, अब जुमले में जुमला आ गया तो मैं कहता चलूं। किसी मासूम के पास बंदा आया, उसने सवाल किया सरकार, ये जो हैवान है हैवान, ये अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं? ये अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं? सरकार ने फरमाया याद रखना। घोड़ा कहता है मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे घोड़ा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इतनी वाहवाह कीजिएगा जुमले पे नजफ के वाली तक आपकी वाहवाह की आवाज जाए। घोड़ा कहते हैं मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे घोड़ा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया, खंजीर नहीं बनाया। खंजीर कहता है मेरा मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे खंजीर बनाया, दुश्मन अली नहीं बनाया। आप बोलिएगा नारा है हैदरी। सारे सारे आखिरी बात, 2 जुमले मुसीबत के सलाम करके जा रहा हूं। तेरा शुक्र है तूने मुझे खंजीर बनाया, दुश्मन अली नहीं बनाया। अब हुआ क्या? पहला फर्क तो है मेरे साथ, अजल से हुसैन की चल रही है, अब तक चलेगी। नूह की 6 महीने चल के, नूह की कश्ती में जो जैसा बैठा। मेरा कोई कैमरा मैन भाई कैमरे पे है, आप कैमरे पे 2:17 में पढ़ता हूँ, कैमरा घुमाइएगा, मुझे बंदा दिखाइएगा तो नहीं बोलता, मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। ये कैमरा घुमाइएगा, मैं आपको ड्यूटी लगा रहा हूँ। अगर आप बात सुनिएगा, हुआ क्या?
نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا ویسا ہی حسین کی کشتی میں گنہگار بیٹھا. بولے نا علیہ السلام بن کے اترا. نوح پہاڑ پہ چڑھ کے کہتا تھا, حسین چراغ بجھا کے کہتا تھا بھائی چاچو سر اٹھائیے گا, ایک بندہ بھی چپ رہ گیا 200 روپے ارمان لگے گا. کشتی کو چلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولے وہ پچھلے سردار یگلے کس چیز کی؟ پانی کی. کبھی خشکی پہ کشتی چلتے ہوئے دیکھی ہے؟ نوح کی کشتی کو چلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ شہید محسن نقوی نے 2 سطریں لکھی اور انہوں نے ہاتھ کر دی. انہوں نے کہا یہ بھی ایک معجزہ ہے, شہر مشرقین کا خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا. معجزہ ہے شہر مشرقین, خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ. اگر دنیا نے اس عزت کو, اس عظمت کو سمجھ لیا ہوتا, بھائی کو کفن مل جاتا, بہن کو جانا. فقط 2 جملے, اسی پہ میں نے جناب کو سلام کرنا.